Bonjour，每日放的朋友大家好。前阵子法国选出了一位年轻又英俊的新总统，叫做 Emmanuel Macron。Emmanuel Macron。今天呢，我们来学一些关于选举相关的单词吧。On y va。第一个单字 voter，voter，voter，voter，投票。Tu votes pour qui? Tu votes pour qui? Tu votes pour Emmanuel Macron, Marine Le Pen ou moi? Tu votes pour moi? Voter。Voter。第二个单字 le vote blanc，le vote blanc，le vote blanc，le vote blanc，le vote blanc 空白票。法国的总统大选跟台湾有点不一样，法国有所谓的空白票 the vote blanc， 意思就是你的选票上面呢不会有任何候选人的名字在上面，是一张空白的纸条。选择投空白票，意思是我并没有放弃我投票的权利，只是没有一个候选人，我觉得是 OK 的。Je veux participer, mais ce que vous me proposez ne me convient pas. Je veux participer, mais ce que vous me proposez ne me convient pas. 我觉得是 OK 的，所以于是呢，他们就决定投 le vote blanc，le vote blanc，le vote blanc 空白票。第三个单词是 le vote nul。Le vote nul，le vote nul，le vote nul， 废票。Le vote nul 指的就是你的选票上面有涂鸦，写什么我爱你啊 ，Emmanuel Macron 啊，或者是 Marine Le Pen，Vive la France 之类的话，或者是画一些有的没的东西在上面，那通常都会变成 le vote blanc，不是 le vote nul，le vote nul，c'est nul，le vote nul。第三个单字la majorité absolue, la majorité absolue, la majorité absolue, la majorité absolue， 绝对多数，绝对多数，意思就是指超过一半以上吧。La majorité absolue。那至于绝对多数，有一个所谓的相对多数 ，la majorité relative，la majorité relative，la majorité relative。relative，la majorité relative，relative，la majorité relative，la majorité relative，la majorité relative， 相对多数 ，la majorité relative，relative，la majorité relative， 相对多数。最后一个单字 l'abstention，l'abstention，l'abstention，l'abstention，l'abstention，l'abstention 的意思是弃权，指就是我干脆就不去投啦，我宁愿去钓鱼啊，去泛舟，就是不去投票。l'abstention。这次的法国总统大选呢，弃权的情况非常严重 ，l'abstention 有大概25%， 25%的弃权。那 le vote blanc 空白票部分呢，有超过8%， 8%的空白票。那弃权 le vote nul 的部分呢，有接近3% 的 vote nul， 3% 以上的弃权。那整个加下来呢，事实上 Emmanuel Macron 并没有达到半数以上的法国人的支持，他的得票率事实上只有将近44%， 44%吧。那 Marine Le Pen 呢就更少了，大概只有22%， 22%的人有投票给 Marine Le Pen 呢。所以呢 ，Emmanuel Macron 并不是一个多数总统哦，他要特别加油了。voilà， 祝福他。Bon bah, à bientôt.